Hello po guys, good evening po. Merry Christmas na rin po. Andito po ako sa may City Hall. Ito na po, yan o guys. Yan, ayun po, City Hall. Yan. Tapos, yan. Doon po sa kabila yun o, yung may Ferris wheel. Pero hindi pa po yata bukas. Yan. Yan po guys. Yan po guys. Yan guys. Punta po ako sa may Christmas tree guys. Nabubisita ko kay ate. Yan, ayan po ang City Hall po. Yan. Yan po ang City Hall ng Pasig. Yan guys. Yan po. Ito po yung Christmas tree guys. Oh. Yan. Yan po guys. At taas. Marami din po tao. Yan guys. Yan po. Ubusin ko lang yung aking bilis. Sige po guys. Hanggang dito na lang po. Yan. Bye-bye.